Vous êtes bel et bien sur notre chaîne YouTube, et vous avez raison d'y être. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. C'est parti. Donc nous ne devons développer à Balmakeni au Dengefe. Nous avons la jury chercheur. Yana ambita yoroja ame mirini tasi black kase ntoromama. Nous amara bachili. Actuellement comme abe bere la garde à vue là. Awere beba a situation kalama. Mwa ko akili la kone do nete. Donc ko be kiri ka boloka ani Soumaïlou Boubé ka famille. Donc entendant do kiri là parce que nere homme de droit ni ko bla la kiri ka boloka nga ban amba to kiri ka barake. Kiri ka barake. Donc menebe min don on me min fo en autorité non autorité de la transition. Autorité a la activiste ou protéger. Activisme monumeka surtout ni wakati transition soutenue ambeka ye ubeka exposer kojuku. Activisme ubeka exposer kojuku. Parce que transition de mebeka c'est niveau dollar tellement garamado nga faso kanu ngabu souvent abe ou exposer. Donc autorité ou ay activisme ou protéger ou lakana ou bere ou do valeur là ou do valeur là aga sekinga ou do valeur là. Est-ce que vous voyez ay activiste ou do valeur là aramade ega wulujugo ni afara dota bikin ega wulujugo ni afara aramade dota bikin. Est-ce que vous voyez? OK, donc amana nga sujet folo là bolmo anga fo tugune ko bravo l'armée iba kalama tubabu kuyen Amadou Koufa ka katiba masina ukuntara nin katiba ke diɲɛ wili katiba de ukuntara ke ko Amadou Koufa ka kɛlɛkɛlaw k'u tɛ se ka kɛlɛ a wakili b'a la yani France 24 ni RFI yani ka fermer diɲɛ kuma tɛ n'u ma fɔ Amadou Koufa ka katiba ma ko nunu ko djihadiste minnu don u forle kojugu ko djihadiste minnu don u kɛlɛ man di ko djihadiste minnu don ko nunu tira ɲɔgɔn na k'u bɛ kabako da ye kan Fransi kun b'a yira ko ala ale yɛrɛ bɛ sira Amadou Koufa ka katiba ye u ye Amadou Koufa kun kɛ jinɛ ye ka Amadou Koufa kɛ kabako mɔgɔ ye ale ni Yad Agali ka sɔrɔ u mɔna an kɛrɛfɛ yan mɔbitikaw bɛ Amadou Koufa dɔn an ma farinya min kun ye Amadou Koufa la dɛ u kun taara o farinya de don a la campagne médiatique ja mɛ kabako de fɔ ye ja kulonkɛ tɛ k'anw ka armée la ja Sadio Kamara n'a ka cɛw kulonkɛ tɛ kɛ u la u ye démonstration de force min kɛ i b'a dɔn quoi katiba u ye explication min d'a ma katiba bɛ se ka taa mɔgɔ 400 na katiba bɛ se ka taa mɔgɔ 400 na o b'a yira k'a fɔ à peu près Amadou Koufa ka mɔgɔw a bɛ se ka taa mɔgɔ 400 mɔgɔ 500 u ye min fɔ an ye dɛ olu tubabuw u ye min fɔ an ye donc n'i y'a ta k'a lajɛ o katiba i b'a kalama ko armée ye digi kɛ o de la o katiba i b'a ye k'a fɔ ko mɔgɔ 200 de sa fagara mɔgɔ 203 ko de fagara o katiba la cɛnten dogo la nte manamana perti dɛ nin b'a yira k'a fɔ ko Amadou Koufa ko nin y'a ka se bannen nin b'a yira k'a fɔ ko yanni diɲɛ wuli cɛ Amadou Koufa tɛna an tɔɔrɔ tuguni nin b'a yira k'a fɔ ko katiba masina ko nin ye o bannen ja Mali armée man Mali armée ye cɛbakɔrɔ ye Mali armée u ye cɛ ye an ka force spéciale a b'a kalama k'u ma minɛ cogo sɔrɔ force spéciale la wa an ka force spéciale ye technique dɔw développer an ka armée ye technique dɔw développer surtout avion nana a b'a kalama an ka mɔgɔw bɛ ka to ka jigin para de la an ka mɔgɔw bɛ ka jigin para de la an ka mɔgɔw bɛ armée ka communiquer baden na i b'a mɛn ko des actions aéroterrestres o kɔrɔ ye mɔgɔw bɛ ka bila sanfɛla la ka jigin ani mɔgɔw bɛ ka bila duguma ka baara kɛ sanfɛla ni dugumala olu de bɛ ka baara kɛ i b'a kalama wagati jan o de kun ye Mali armée cɛ donc i b'a ye k'a fɔ u taara bari Amadou Koufa n'a ka mɔgɔw la u bɛ regroupement na u bɛ ɲɔgɔn ye la mais i b'a dɔn terroriste ninnu mun ta tɔ kɛra mulubaliya ye ka taa ɲɔgɔn ye yɛrɛ kɛ ka taa regroupement kɛ
yoro min ni a bombardera mura il paraît que u kun bɛ yɔrɔ in na a mɛnna u dɔnnen don a kun b'u kɔnɔ ko Mali armée tɛ taa u nɔfɛ quoi wa hakili la ko n'u bɛ yen yɔrɔ la k'an tɛ kariya ka taa u nɔfɛ mais billahi u t'a dɔn ko Mali armée yɛlɛmana ni Faransi de y'u nɛgɛ ni mɔgɔ min ye u nɛgɛ k'u su k'u bila Mali armée la billahi u t'a dɔn ko minɛn min bɛ an bolo minɛn tɛ dɛ dusukolo cɛ minnu bɛ an bolo actuellement u cɛw ka fari ko diden an ka force spéciale ninnu u ka fari ko diden an ka gendarmerie an ka garde nationale an ka police détermination yɛrɛ de bɛ cɛw la bi cɛw tɔɔrɔlen don armée la u bɛ fɛ Faransi daga ka bɔ an da la terrorisme ko ye mɔgɔw tɔɔrɔ n'i y'a ta k'a lajɛ sarasi baden de sara filiyatɔ caman bɛ yen mɔgɔba de perdira nord kɛlɛ in na donc bi an ka sarasiw u bɛ fɛ ka terrorisme ko de ban yanni diɲɛ wuli cɛ an kana terrorisme ko kuma mɛn Mali la Musa Tarawele y'a fɔ ko rébellion tɛ négocier ko rébellion a tɛ négocier terrorisme fana tɛ négocier Amadou Koufa ninnu mɔgɔ nɛgɛntaw tɛ ninnu ye parce que n'i y'a mɛn i bɛ sigi ka u nɛgɛn o k'a sɔrɔ mɔgɔ minnu ni sigi ka fɔ ka d'u ye parce que olu u nunjuru bɛ Faransi de bolo Faransi de bɛ ka olu téléguider olu ta tɛ diinɛ ko ye tuguni dɛ u bɛ Faransi ka baara de la sinon Amadou Koufa kun bɛ an fɛ yan mɔgɔ si kun t'a dɔn ko kɛlɛkɛcɛ don tubabuw de taara ka commentaire kɛ kɛlɛkɛcɛ don cɛ 400 b'a bolo cɛ 500 b'a bolo ni cɛ 400 ni cɛ 500 b'i bolo armée fɔlɔlama a n'a sisanlama u tɛ kelen o de la i b'a ye k'a fɔ u ye ta tugu non u ye perte min don jihadisiw kun ne ma d'a la ni Yadagali n'a ka cɛw bɛ sɔn ka jɔ tuguni Yadagali n'a ka mɔgɔw k'u bɛ jɔ tuguni Mali armée ye wala a bɛ baranɛ la Yadagali a y'a ye min kɛra Amadou Koufa n'a ka mɔgɔw la sinon rumeur dɔw bɛ ka circuler mais malidenw ne tɛ se ka o fɔ quoi dɔw bɛ ka rumeur circuler comme quoi ko Amadou Koufa minɛla tiɲɛ la information tɛ n bolo k'o confirmer an bɛ to an ka autorités kɔ mais digi de kɛra Amadou Koufa ka mɔgɔw la digi kɛra Amadou Koufa ka mɔgɔw bi digi kɛra u la est-ce que cɛ bɛ Amadou Koufa bolo tuguni ne bɛ n yɛrɛ ɲininka est-ce que cɛ bɛ Amadou Koufa bolo tuguni an bɛ wagati min na Yadagali min kɛra Amadou Koufa la i y'a ye mais n kɔni tɛ dɔwɛrɛ dɔn billahi dɔw bɛ terroriste ko u b'a haramu yan ni parents bɛ se ni minnu den b'a la minnu balima b'a la a y'aw balima n'aw denw bɔ a la dɛ armée tɛ kulonkɛ tuguni dɛ ni min ka mɔgɔ bɛ terrorisiw la a y'u sama ka bɔ a la u ka banbagaci wale dabila terrorisme dɔrɔn tɛ dɛ ka bi kariw kan ka bi mɔgɔw kan ka bi villagew kan i b'a kalama armée wulila nin bɛɛ de bɛna dabila billahi nin bɛɛ de bɛ dabila donc n bɛ min fɔ aw ye a ye aw hakili sigi a y'aw jigi sigi an ye minɛn minnu sɔrɔ kabako don bi terrorisiw n'u ko k'u bɛ opération planifier an ka armée bɛ se ka bɔ a kalama matériel bɛ an bolo n'i ko ko cɛ 3 cɛ 4 cɛ 5 u ka fara ɲɔgɔn kan bi an ka armée bɛ se ka u fara ɲɔgɔn kan an ka armée b'a ye u b'a localiser cɛ 5 cɛ 10 tɛ se ka fara ɲɔgɔn kan tuguni k'an ka armée ma bɔ a kalama bi an ka renseignement nous avons le meilleur renseignement dans la sous-région an ka SE bɛ baara la Moribo Kone a bɛ foni yɔrɔ la SE bɛ baara la an ka service de renseignement tɔw u bɛɛ bɛ baara la n'i y'a ye k'a fɔ attaque dɔgɔyara embuscade an tɛ ka se ka bin a kɔnɔ parce que an ka service de renseignement de ye baara kɛ wa an ye nin baaraba min kɛ ka taa bari terrorisiw la i b'a dɔn ko service de renseignement ye baaraba kɛ parce que ni renseignement ma u localiser k'a ye ko mɔgɔw tonnen bɛ ɲɔgɔn kan a ma nɔgɔn dɛ an ye moto minnu ye ko moto 200 o de jenina moto 200 n'a fɔra ko moto 200 jenina sisan a y'a jateminɛ moto kelen kan mɔgɔ 2 bɛ se ka sigi motow kan mɔgɔ 2 bɛ se ka sigi motow kan sinon ne b'a dɔn ne dalen b'a la mɔgɔ minnu sara a ka ca ni nin mais communication na armée bɛ ka min communiquer nin fana ka ɲi ta parce que an bɛ kɛlɛ dɔ la n'an tora k'an ka communication kɛ an ye terroriste hakɛ min faga ka to k'a communiquer à 100% i b'a kalama ko tubabuw don dɔ o bɛna wuli an kama tuguni o bɛna wuli k'u b'an tɔgɔ tiɲɛ tuguni donc armée ka nin communication ka ɲi u ka communication ka ɲi u ka communication tagabolo ka ɲi
C'est très important parce que France be fait de kaba entretien quand me ga danateme walo ke parce que aba don ni ko mena kalo flamana ke ite terrorisme ko kuma me Mali la o de la avec a essayer kaba nga armée entretien tuma be kaba nga armée entretien a coin mune pour ka armée ka opération jo France be fait Mali armée ka opération ni jo o de la avec a entretien parce que entretien gera le temps que enquête be ke opération jo mais Mali armée o de famu ante ka nkoshi ante ka opération jo opération me ka continuer de terrorisme faut que ça ou be terrorisme ya ramoni c'est fait donc ame asimi fo ka shogel fo o temele ngwa me siginga min fo ne be mina nga le jona anga autorité Sadio Camara ou ka demander risika basi aka sigi Mali kono ni risika basi yere sigira iba kalama ko be na akli sigi ou ka demander ou ka yoro sabala risika basi ka sigi par exemple Tessit la zone des 3 frontières amako be risika basi kelenai armée ka basi be ka fra risika basi ka o coin moué France sega janfa la ben tourner parce que ba kalama France tara Niger de Niger a fait ka Mali déstabiliser à partir de la zone des 3 frontières France be fait ka Mali déstabiliser parce que zone des 3 frontières ni ata ka lay alsa France ka contrôle be o jamana flan yonga parce que Burkina ou ka président ou ka position madon en Niger ou tate dukola parce que beba do France ou nous ka moyen mimbe au boulot en Niger ou be se ka fo ku be ko do ta ka nya shanga jamana ma mais Tessit ni rusu ka base sigre fuku sa bilay France bi ka menanche sa beta France ni rusu ka base sigre Tessit dien dongodo France ba ka menanche ka bo Niger aptana e France ou ka base do ka sigi Tessit ou ka base do ka sigi est-ce qu'il y a famu Tessalit aussi angu ka base do sigi Tessalit nimba ira nini kera fuka dugu kolo melege ita me ko rebellion willa Mali la ko rebellion en armée ken o teka tukuni parce que Mali ka intérêt be Russie ka intérêt be o re kera Bachar la ni ya Bachar ma bi dia be jamfa siri Bachar kama ni ya ma bi parce que ani Russie de kumboro ben ngomboro kabri Russie kala dam na américain mboula français o boula syrien bono Russie kele nou ka basi fla nyana ma be ya France be bouli Amérique be bouli billa ou be Mali haramu ou be Mali to egu eranyini ou ba do irisu ti kulongela ka gerke blogwe a ben ala ni graja irisu ta kulongela ou ta tandi cheshima o de la ne ba demander autorité ou ka accélérer non kera ou be pression bade ne boanga armée ka avec pression chamanga boanga armée ka imaginez Tessit ça et Russie ka base doga